नमस्कार। आज जोड़िए गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे सम्यक आलोचना। सौम्यश्री मृत्यु घटना सारा ओडिशा को आलोकित करिछि। विरोधी किभली ए भितरु सौम्यश्री को न्याय दाबी रे राजनैतिक माइलेज नेबे बा राजनैतिक रुटी सेकिबे सेथिपई मध्य सेमाने तत्पर होइछन्ति। किंतु एभली क्षेत्र रे जोड़िए प्रसंग जहां को लेकि भारतीय जनता पार्टी चिंता करने दरकार। गोटे हूँ गतकाली बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी जो सब खुलासा मान कले, जो सब घटनार पर्दाफाश कले। प्रताप षडंगी जड़े ज्ञानी गुणी मानी साधारण जीवन यापन को पसंद करुवा सरल लोक, किंतु जो समय रे राजनीतिक तातीटा जोर थाए से समय रे ज्ञानी नेता माने अभिज्ञ नेता माने यथा संभव नीरवता अवलंबन करने उचित माने करि थांती। विरोधी को काम होला टिहाइबा, विरोधी को काम होला उत्तेजित करवा, विरोधी को काम होला मिछ सत कही गोटे चर्चा सृष्टि करवा। एटा तो गोटे राजनीतिर धराबंधा कथा। किंतु गतकाली विरोधी को काउंटर को जवाब देवा को जाई प्रताप षडंगी एमिति किछि कथा कहिसंती जहा को नै दल रे मध्य नकारात्मक आलोचना होछि। मु जोड़िए प्रसंग आसीबी। प्रताप षडंगी कौन कहले? बालेश्वर विधायक को से जणै नथिले, से बहुत विलंबर जानिछन्ति। किंतु आम खबर जा बालेश्वर बीजेपी नेता सहित मध्य व्यक्तिगत भाव में कथा आइछि जे से माने बालेश्वर विधायक पाखक जाइथिले एवं बालेश्वर विधायक उच्च शिक्षा मंत्री पाखक जाई अभियोग करिया को मध्य परामर्श देइथिले। माने मोर कहया कथा होछि एकता ठीक हो कि एकता ठीक हो, साधारण रे आलोचना होछि जे मानस दत्त से भली भाव में सीरियसली पदक्षेप नहीं नांती। एत कथा छाड़ू समस्ते जानिछन्ति एवं एकथा सत्य जे बालेश्वर विधायक सह ए नै कि समस्या भी कथा होइतिले। किंतु जेतेबेले एमपी कहि दउछन्ति जति एमएलए को संगे से कथा हेई नांती, तेणु जदि चाह सत्य बालेश्वर विधायक आसिक स्पष्टीकरण दिंतु, से गणमाध्यम को जनातु। आपण जड़े सांसद होगी आमे कहीं कहवा विधायक केते कथा होउछन्ति न होउछन्ति कोन सांसद को पचारि करूछन्ति कि? किंतु एभली एक संगीन प्रसंग रे आपण देखिए गणमाध्यम रे मानस दत्तको नै खबर प्रकाश पाउछि। बालेश्वर बीजेपी नेता मध्य जो कहउछन्ति मानस दत्त कथा जानी थिले, आपण कहबे एक कथा से जानि नथिले, बहुत विलंबर जानिले। माने मो कहया कथा होछि ए कथार आवश्यकता नहीं। आउ गोटे कथा कहले पुलिस कौन करता बिना एफआईआर पुलिस कहले किसी कार्यक्रम करि परिबनी। ठीक प्रताप षडंगी महोदय सांसद महोदय किसी भूल कहि नांती, किंतु वर्तमान समय रे आमे आम आडू पुलिस को क्लीन चिट दे देबा, राजनीतिक बल चर्चा रे घेर रे थिबा विधायक को क्लीन चिट दे देबा। आपण केवल आपण को पक्ष रखिते भल होता। सीधा सड़क कथा मोर किसी भूमिका नहीं। मुझे चेष्टा करी गोटे प्रतिनिधि हिसाब से जड़े सांसद हिसाब से मोर गोटे झील हिसाब से न्याय देवाई समस्त गुहारी करी। विरोधी माने जानी शुणी गोटे इश्यू को ताकू इश्यू करुछन्ते जनता जनार्दन से विपर पिला माने सब जानी सिंपल कथा। किंतु बर्तमान आपणकर प्रत्येक कथा को मध्य क्षीय भाव में नहीं। काली जी बालेश्वर विधायक कहीदेवे हाँ मु जानी मो पाखक से झील आसते से आपण कथार ओजन कौन रहिबो? तेणु बेले बेले अभिज्ञ वरिष्ठ नेता माने संवेदनशील प्रसंग रे नीरव रहिबा उचित। खाली मीडिया आगे डगडग होइकी कहले अनेक तापर क्षीय मध्य बाहरी जीवो। आउ गोटे कथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पक्षर एबीवीपी पक्षर
ଏବେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ନିର୍ଭୟା ଆଇନ ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆସୁ, এই ଦାବି ସହିତ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବିଭିପି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିଯାଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବିଭିପିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବିଭିପିର କିଛି ନେତା ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅନଭିଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ହେଉ ବା ଜାଣିପାରିନଥିବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ପରିଚାଳନା କଲେ, ସେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏବିଭିପି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛି, ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଇନଟା ଆସୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଲେ ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏବିଭିପିର ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବି ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ଏବିଭିପି, ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଏବିଭିପି। ଆପଣ ସିଧା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖା କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କହିଦେଲେ ଯେ ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ଏବିଭିପି ଦାବି କରୁଛି, ତାହା ଇଏ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ବସି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଇନ ଘୋଷଣା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଉଠିବେନି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧାରଣାରେ ବସି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତା ଫଳରେ ଯାଇକି ଲୋକେ ବୁଝିବେ ନା ଏବିଭିପି ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବାଇଟ୍ ଭିତରେ କଥାକୁ ସୀମିତ ରଖିବେ, ସାଧାରଣ ଧାରଣା ହେବ ଯେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ନିଜେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଏକ ଗିମିକ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଏକ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଆଇନକୁ ଦାବି ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୋଟିଏ ଗଣଧାରଣାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଦଳ ବି ଏଇ ନେଇକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ, ଯେଉଁ ସିଏମ୍ଙ୍କ ନିବାସରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଇନ ଆସୁ ଏବଂ ଏବିଭିପି ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଫୁଟ, ଯେଉଁ ଇମେଜ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।